जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना भारतर देशीय राज्य मिश्रण किभली भाव आमर होता देखो जो आप जो भारत वर्ष को जो आप देखुना पूर्वे यही भाव में नाला माने एपरी भाव में पूरा कौन जे मिसिक आमर नाला आम भारत में कौन जिते इंग्रेजी माने भारत को कौन करुले शासन करुले से इंग्रेजी माने किसी अंचल को प्रत्यक्ष भाव में शासन करुले आउ कि भाव में राजा माने थे जो माने कि इंग्रेजी माने कौन प्रत्यक्ष भाव में शासन कर से कौन प्रलोभन देखते जे आप कौन करूँ आप निज राज्य को आप कौन करूँ निजे शासन करूँ एवं बाकी आम कौन वर्ष को किसी टैक्स दे दिंतु बाकी आप राज्य शासन करने कथा सी करूँ से राज्य गुड़िक आम कौन कहते देशीय राज्य बोली कहते माने भारत में से देशीय राज्य केतरा जिते भारत स्वाधीनता है ना 562 आम ये कौन थे ना देशीय राज्य से आमर देखा मिलता एवं आम जानी भारत को स्वाधीनता मिलला कौन माउंट बेटन योजना 1947 आसी कौन मिलता भारत को स्वाधीनता मिलता एवं से माउंट बेटन योजना शर्त केतरा ना मुख्यतः आम देखिए बेले शर्त कौन थिला जे एही 562 देशीय राजा को आमर कौन जे इंग्रेजी माने कौन प्रलोभन देखैले जे तमे चाहिले भारत सह मिसिया चाहूच भारत सह मिसी जाओ किंबा पाकिस्तान सहित मिसिया चाहूच पाकिस्तान सहित मिसी जाओ किंबा स्वाधीन भाव में कौन रही चाहूच तेज तुम कौन स्वाधीन भाव में रही पार एपरी भाव प्रलोभन क्या देखले ना 562 देशीय राजा मान को देखले कहीं देखले कहीं अलरेडी तो से कौन कहते भारत शासन अधिनियम 1947 बल भारत स्वाधीनता आईन 1947 बल ब्रिटिश पार्लियामेंट पारित कर भारत को समान द्विभाषिक कर माने हिंदू बहुल भाषा भाषी माने हिंदू धर्म को मानुवा लोक मान भारत गठन करदे और मुसलमान बहुल अंचल को नहीं कौन एम पाकिस्तान पाकिस्तान गठन करदे आउरी भारत को कौन कर भांगा दे भांगी सब कौन कर माडल हो आम बही नख घसु अस्त्र शस्त्र नीति आम कौन करू ना अधिक धर्मी हो यही प्रलोभन देखा क्या अलग धर्म को धरी विभक्त करदे ये 562 जगह कौन विभक्त कर माडल नगे ब्रिटिश मैंने चेष्टित थे जहाँफल आम कौन है ना भारत गोटे कौन है ना विखंडित आमर पूरा पूरी होगा जहाँफल से प्रधानमंत्री थे किए ना आमर जवाहरलाल नेहरू आम थे उप प्रधानमंत्री आम गृहमंत्री मतलब भारत प्रथम आमर किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन एम बाहर बाहर कर कौन कराला ना यही दुई जन पूरा भारत कौन जो पूरा पूरी सब जाते किए किए ना वल्लभ भाई पटेल किए आमर वल्लभ भाई पटेल आम कौन थे वीपी मेनन ए दी जन को दायित्व दिया कौन जे आपण कौन करूँ ना ये 562 जगह कौन देशीय राजा मान को बुझातु देखो आप भारत सहित मिसीगले आप कौन हम सब भल अटे आप पाकिस्तान सहित मिसबे तेज आप जानते सी धर्म को लेकिन गोटे आम सब धर्म लोक मैंने कौन हो बसवास करेंगे कहीं किसी मुसलमान भी राजा थे हिंदू राजा भी थे पाकिस्तान तो गठन होता मुसलमान मानक नहीं किंतु हिंदुस्तान क्या गठन होता ना सब धर्म लोक मैंने कौन भारत में बसवास करेंगे तेणुक कौन भारत सहित मिसीगले कौन भल अटे न मिसे बेले देख आप कौन हम से कौन करेगी ना दी जन आम कौन देले देश राजा मान को बुझा जाए 3टी शर्त भारत सरकार को देवा कथा सर माने मिश्रण चुक्तिर केतोटी शर्त थिला ना 3टी शर्त थिला ए 3टा शर्त परीक्षा रे बारंबार पचारुछि एवं पचारि से कौन करथे ना 3 मार्क गत थत बोर्ड परीक्षा रे 3 मार्क पचारथला मैट्रिक क्लास रे मिश्रण चुक्तिर केतोटी शर्त थिला ना हमर 3टी शर्त थिला हेले मिश्रण चुक्ति करया पे मिले किए थिले ना वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को कौन दिया ना दायित्व दिया वीपी मेनन प्रशासनिक अधिकारी थे वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे एवं देश राजा मान को बुझे भारत को कौन एकत्रीकरण करने दायित्व सी वैदेशिक 3टा शब्द कौन थी ना भारत सरकार को आप कौन करूँ वैदेशिक नीति वैदेशिक विभाग आप भारत सरकार को प्रदान कर दिखाँ ये 562 जगह बुझा जे आप कौन करूँ ना भारत माने भारत सहित आप जो मिसीजे आम कौन गोटे सप्ताह आम मागुचु आप कौन विदेशी राष्ट्र मान सहित कौन डायरेक्टली संपर्क रखु ना सहित डायरेक्टली संपर्क रखार दायित्व क्या दे दिंतु भारत सरकार को दे दिंतु आउ जोगाजोग माने आपणकर राज्य रे कौन सब कनेक्टिविटी ठीक करा रास्ता घाट
ଉନ୍ନତିକରଣ କଣ କରାଯିବ, ଟେଲିଫୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଲବାଇର କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଏରୋପ୍ଲେନ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସବୁ ଯାକ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ କି ଭାରତ ସରକାର କରିବ। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ମିର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା ଭାରତ ସରକାରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଭାରତ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯୋଗାଯୋଗ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାନେ ଆର୍ମିର ବି ମଧ୍ୟ ପାୱାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଉ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମେ ଜଣେ ବେଲା ହେଇଯିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କଣ କର ନା ତମ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ଯିଏ ଶାସନ କରିବା କଥା ସେଇ କର। ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନା କିଛି ଟେନସନ ନିଅନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଭାରତ ସରକାର କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ହାତ ପାଣ୍ଠି ମାନେ କଣ ନା ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ହବ। ଆପଣ ମରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଥିବ ପୁଅକୁ, ନ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ମିଳିବ, ପୁଅ ଆଉ ଥରେ ମରିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ମିଳିବ, ତା ପିଲାକୁ ମିଳିବ। ମଲା ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶକୁ କଣ ଦେବ ନା ଭାରତ ସରକାର କଣ ଦେବେ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ହାତ ପାଣ୍ଠି ବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଏଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ମାନେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣର ଭୂମିର ଆମେ କଣ କର ଆଦାୟ କଲୁ, ସେ କରକୁ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିତେ ଯିବ ନା ହାତ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏତିକି କୁହାହେଲା ପ୍ରଲୋଭନ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ କୁହାହେଲା, ବୁଝା ହେଲା। ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ନୀତି ଅଛି, ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ। ଭେଦ ମାନେ ଦେଖ ସାମ ମାନେ କଣ ଯେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣକୁ ବୁଝା ହବ ଯେ ତମର ସବୁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ହବ। ଯଦି ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତେବେ 2 ନମ୍ବର ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଦାମ, ଯେ ପଚରା ଯିବ ତୁ ଆମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ମୋ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ ନା ନାଇଁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦାମ। ତାପରେ ଯଦି ସେ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲି ନା ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ମାନେ କଣ କରୁଛ ନା ନ ମିଶିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ନହେଲେ ମୁଁ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିଦେବି, ନଚେତ ଆର୍ମି ଲଗାଇଦେବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡରିଲାନି ତାପରେ ପୁରାପୁରି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ, ଆର୍ମି ଲଗା ହବ, ନହେଲେ କଣ ସେନା ଲଗା ହେଇଯିବ, ନଚେତ ପୋଲିସ ଲଗା ହେଇଯିବ, ଯାହା କଲେ ନଗେଇ କଣ କରାହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହେଇଯିବ ନା ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଭେଦ, ଏପରି ଭାବରେ କରିକି ମିଶାଯିବ। ଏ ସବୁ ଜାଗାର ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିଏ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। 505 ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ, କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲୁ, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ କିଛିକୁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ କିଛିକୁ ଡରା ହେଲୁ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ କିଛି କଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିକି ବୁଝାବୁଝି କଲା। ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କଣ ଯେ 4ଟା ଆମର ଏପରି ଭାବରେ ଦେଶ ରାଜା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବିଲିତି କେହି କାଟୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ କିଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଏଇଟା ଆମର। ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଠି ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଜୁନାଗଡ଼, ଏଠି ଆମର ଅଛି କଣ ଯେ ଜୁନାଗଡ଼, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ନଥିଲା। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହେଲା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଝା ହେଲା ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଣ କରାହେଲା ନା ଅପରେସନ ପୋଲୋ ମାଧ୍ୟମରେ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରେସନ ପୋଲୋ କରାହେଲା। ତାକୁ ବୁଝା ହେଲା, ବୁଝିଲାନି, ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନେବେ ନିଆହେଲା, ଦଣ୍ଡ ଡରା ହେଲା, ଡରିଲାନି। ତାପରେ କଣ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇ ଆମେ କଣ କଲେ ତାକୁ ଆଟାକ କରାଇଥିଲେ। ଇଏ ମିଶିଗଲା ଜୁନାଗଡ଼ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଶୁଣିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରି ଦଖଲ ମିଶେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆକୁ କଣ କରାହେଲା ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ବୁଝାବୁଝି କରାଲା। ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଆସିକି ମିଶିଥିଲା। ଆଜମେରକୁ କଣ ପଇସା ଦେବାକୁ ସେ କଣ ହେଲା ମିଶିଗଲା। ଆପଣ ବେଲେ କଣ ଯଦି ହେଲେ ଏମାନେ ତ ଭଲ ଫାଇଦା ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କଣ ଯେ ଭାରତର ଦେଶୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଯାଇ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ଏଇ ଅପରେସନ ପୋଲୋ କଣ, ଅପରେସନ ପୋଲୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଭାରତ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମିଶାଯାଇ, ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।